काही दृष्टांत प्रिय हसाड़ो काही आपले ना बंजारा समाजेर हिते सारूको वाह वरे बाद में हमारो जे प्रेमी जे जमदार साहेब जो चा हमारो हाँ गणेश भैया वो जे आपल्या भाषान कीधो खरोखर आखिर में पाणी आए श्री की बात है वाह ये बापूर स्तुति कीधो असो एक व्यक्ति रख लागो की जेर दरवाजो बेसरो कोनी वर दरवाजो बसार दिनो वाह वाह जेर बाजेर ठावा जिमती में भमरे ते और गाते न काटतानी बरोबर कर दिनो वाह अन वन भगवान झल्ले को तमारे हमारे करती झल्ले को वाह एक भागवताचार्य हिंदीर माई गामेलो चपल बंजारा समाजेर कवि हम गोरमाटीर माई वो की देन गावचा वाह बापू स्वर्गे ती आयो रे संदेश बलान हो आयो रामेरो। बापू स्वर्गे ती आयो रे संदेश बलान हो आयो रामेरो। स्वर्गे ती आयो रे संदेश बलान हो आयो रामेरो। स्वर्गे ती आयो रे संदेश बलान हो आयो रामेरो। बापू स्वर्गे ती आयो रे संदेश बलालो आयो रामेरो बापू स्वर्गे थी आयो रे संदेश बलालो आयो रामेरो। 1 घंटा वेळ मांगो कोणी हाँ हाँ गणेश भैया हाओ आधे घंटा वेळ मांगो कोणी कोणी वो यमराजान केरोचा हा वा मन फक्त 5 मिनिटेर वेळ द वाह 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 5 मिनिट दे द मारे रामेती बोलू 5 मिनिट दे द मारे थोराची बोलू तू भाई पडा मा आतोरेला सिगवाडी दे तू मारो रामेरो बाबू स्वर्गे ती आयो रे संदेश लाडो आयो रामेरो लाडो आयो रामेरो। 1 मिनिट दे द मारे मारे रामे छोरा ती बोलू छू वाह तारे भाई पणाम हाओ शेती मलन खलन रे सहानु शिकवाडी दे दू छू मारो राम बलालो आयो रामेरो बापू स्वर्गे थी आयो रे संदेश बलालो आयो रामेरो। 4 मिनिट दे द मारे चार मिनिट दे द मारी गोडी ती बोलू तू जगाणी दरवाणी आती रीजो शिकवाडी दे दू तू मारो रामेरो स्वर्गे ती आयो रे संदेश रामेरो 4 मिनिट दे द मारिये बोडी ती बोलू छू हे मारी बोडी नु खेजाऊ छू वाह वाह तम जटाणी दरवाणी लड़ाई मत करजो हाँ हानु शिकवाड़ी दे दू छू रे मारो राओ ओ बलालो आयो रामेरो बापू स्वर्गे थी आयो रे संदेश बलालो आयो रामेरो। करण मारो गणेश भैया हाओ आकिम भरतानी करे आसो व्यक्ति आसो बाप मळे नी अब हमने मळे नी रे मळे नी वाह, वाह, मांगे तो मळे नी वाह करण मारो गणेश भैया जमदार साहेब ये भजने प्रिया 501 रुपयार पर तो तीनो भगवान सेवा भाया जे तबाय याडी जगदंबा वरे कामेर मई बरकत मळो ये नवीन वर्ष गणेश भैया रोज कोणी तमार से बेसेवाळे सुद्धा भरभराटी सुकेर माई जाव वाह, वाह. बापू स्वर्गे ती आयो रे बोलू तू
મિનિટ દે દ મારે પોતી પોતેથી બોલું છું હાવ તમને ક્યાંથી મોટે બીજો શાળા શીખજો આંગ સાહેબ વેજો કેદું છું મારો બા બલાળો આયો રામેરો બાપુ સ્વર્ગે થી આયો રે સદેશ બલાળો આયો રામેરો બીજ મિનિટ દે દ મારે એ વસ્તીથી બોલું છું આને ઝઘડા લડાઈ મત કરો આનું શીખવાડી દેજો છું મારો બીજ મિનિટ દે દ મારે તાંડે વાળેથી બોલું છું વાહ તાંડેર માં લડાઈ ઝઘડા મત કરજો હા હાનું શીખવાડી દેજો છું મારો રામ બલાળો આયો રામેરો બાપુ સ્વર્ગે થી આયો રે સદેશ બલાળો આયો રામેરો એક મિનિટ દે દ મારે ઘરે વાળેથી બોલું છું એ ઘરે ના સ્વર્ગ સુંદર બાળાઓ કેદું છું મારો આજ હું બાપુ ફક્ત 5 મિનિટેર વેળ માંગો પણ 5 મિનિટેર વેળ હા. મળી કોની મળે નહીં મળે કરણ મન ક્યાં હા. વેળેની કિંમત દેણું વેળેના જરૂર જરૂર અબલે રાઠોડ સાહેબ કો હાવ અરે રેગો કેરી પુડાપરી આણો વેઈની હા હા રેગો કેરી સગાઈ પાણો વેઈની વેની વેની રેગો કતી કેરી વાયા પાણો વેઈની પણ હા, હા. તત દુખેર દુખેર દગા છે હાવની કવડી ડ્યુટી છોડતાણી આવું ચુકલા ઓન જ કત મન ક્યાં ઓન કચમન ક્યાં અને 1 લાખ રૂપિયા રાસો વાત કો ભિયા હા ખરોખર મન ક્યાં જો 10,000 રૂપિયા કમાતો વેની હમ वो माहिती 1,000 રૂપિયા મન ક્યાં દાન કરું તો ઈ હું પુણ્ય કામી આવછ હાવ હું પુણ્ય કામી આવ છે. કામી આવછ ર હા 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 દાન કરते रहो दान દાન કરે વાળે ઘરે में लाल पैदा हो वाह દાન કરે વાળે ઘરે માં लाल पैदा हो લાલ પૈદા આવે છે काटन खाए वाले घरे में હા हलाल पैदा हो કરણ માં જનાર મારો વિષય માં રિટર્ન માર જાકે પ્રિયા લાવું છું હાવ રે ભ્યા. આપણે પ્રિયા આનંદ તો ઉપકાર યાડી બાપેર अच्छा 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 આનંદ તો ઉપકાર यारी बापे दूसरे नंबरे पर हाँ નાઈક સાહેબ जरूर जरूर આજ મારો ગણેશ બી આ જમદાર છે अच्छा अच्छा સવાર પીએ સાહેબ એ વાળો છે जरूर આવો હા, હા. ઈ કૃપાઓ નાઈક સાહેબ છે તમે આ તો અધિકારી પદાધિકારી કર્મચારી બેઠે છો हवा ઈ છે કૃપાઓ नाईक साहेबेर छे. નાઈક સાહેબ ચક્ર નાઈક સાહેબ એક પોવડા બોલું છું ગણેશ બી वाह 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 ગીત ગાવું ના કેરો માર હાજુ વસંતેરો ગવલી મલી દો આવતા હાર મારો નાયકા રે ફીટે ની રે ઉપકાર ફીટે ની રે ઉપકાર ફીટે ની રે ઉપકાર વરાડા નદીનો વના ઉતારીનો
हाव. दुसरे नंबरे पापडे ना नाईक साहेब उपकार फिटे फिटेनी फिटेनी मग लारेर म्हणा तिचार वेळा कार्यक्रम केलो गणेश भैया हाव. मग केगो तमार तांडेर में छकाई को हाव. अरे जत गोरमाटी रो तांडो छे हाव. वो ताई भाया रो मंदिर मंदिर. और तीसरे नंबरे नाईक साहेब पुतळा पुतळाच आहोत. बरोबर छे हा हा आज आज हमार सजावर कर्मचारीच्या अधिकारीच्या पदाधिकारी हाव. આપણે નાઈક સાહેબ કૃપાથી કઈ કમી છે चेनी 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 કરણ હા. ઓ નાઈક સાહેબ વિચાર આપણે આંગી રહી છે યાડી બાપેર વિચાર આપણે આંગી રહી છે હા અને હું સદા છોરા યાડી બાપેર સેવા કરી છે हा हे भजनी बद्दल विश्वास पालासिंग चव्हाण पाटील शिक्षक इरसामुते 51 रुपया बहुमानाचं धन्यवाद. વાહ 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 પછી નાઈક સાહેબ ગોળી કસેર લાગી कशेर ब्या हमने गोड़ी છે हावनी કેની તંબાકુર गोड़ी છે पुडीरच કેની પુડીર गोड़ी છે हा खरारच गुटकारच કેની બીડીર गोड़ी છે हा हा गंजी પણ નાઈક સાહેબ गोड़ी લાગી કસેર कशेर शिक्षण हरी लागी वना गोड़ी गोड़ी कसेर लागी हाव. आज वो गणेश भैया ना हाँ. शिक्षणेर गोड़ी लागी जरूर महाराष्ट्र पुलिस पुलिस प्रति जमदार अरे जमदार प्रति पीएस साहेब कसेर गोड़ी शिक्षणेर गोड़ी हा हा शिक्षणेरी लागी वन गोड़ी हा. गवली ती विटोली न जा दोडी दोडी वा वा. कोण नाईक साहेब जरूर राजकारणेर माई नागदिनो उडी हावनी वरे सोबते में वेती जगदंबा याडी वा भाई वा जागा उची मंबोईरा आहा मार हाजू वसंतेरा वा गवली माली दोरे अवतार मारो नायका रे फिटे निरे उपकार फिटे निरे उपकार फिटे निरे उपकार दिली न जातानी काढो कुळेरो काय दो अरे गोरमाटी नचकोनी वा से समाजाने भी आमळवरो फायदो वा वाईल त्याची शेती रेल त्याच्या राहील त्याचा घर हावनी असो कायदो काढो नाईक साहेब वा अरे गोर गरिबेनं आहा इतर समाजेनं वा आज नाईक साहेब कृपाती 5 एकर 10 एकर 20 एकर गरीबेन खेती मळगी आज गरिबेन खेती मिळगी हावनी हवं रे वा अत्रातीच कोणी काय नाईक साहेब होतच कोणी थांबो गणेश बिया आग बघवटा मोठी मोठी नंदी थोपो मन काही ज्यादा लकड़ो छे नहीं चार चौथा पाचवा वर्ग ताळे ती गो पण मन मा काही मास्तर लोक अनजान मनच कबडा ढोंप्या उभा राय मांगाडी ती लांब बोलच म्हण क्या हावनी अहो चौथा पाचवा वर्ग मग बड्डो संत कहू
हा हा कमी कर रे. दर्शक कमी कर वो मास्तर यार कनाळे दिशा आसळा छोड़ती नो तो एक असो काळ पडो कच गणेश बिहा हा हा 72 रो काळ हावनी करण मारे उत्तम हुकमीचंद राठोड हमारा हा हमार गणेश बिहारो वडील छ वंदूर सामुती मार काका सामुती 500 एकर प्यार पर तो शिक म्हणो कहा की खरोखर आपले नाईक साहेब उपकार छे छ छ एक असो काळ पडो तो कच गणेश हा हा वो काळ कोणसो 72 रो वो काळ 72 रो हावनी खायन कोणी मळो हा 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 जव खाऊ खाते का जव जाऊ गाव खाते जाऊ गाव हा. 8 दन हांगणी कोणी आई माते भाटा मेल मेलन हांगे हावनी मार दादा केत होतो हा हा फांगेर भाजी खादे फांगेर भाजी खादे हा रजानेर खादे रजानेर भाजी खादे पंबोड्यार खादे पंबोड्यार भाजी खादे हारो घर हांगे ओ काळे मग अन उ फांगेर भाजी जर छडावी येतो हा वो एक नाईक नेता उ एकच नाईक नेता वा 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 अरे हा असो एक गोरमाटीलो दाता असो एक नेता संसदेर मायको हावनी अन्न धान्य ती पुरो महाराष्ट्र परिपूर्ण नक्की दो हा वा तो संसदेम फाशी खाऊ फाशी खालूच रे वा 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 ई गोरमाटीरो लोई छर काही सादा थोड़ी छ लोई के सोपाच काही आज भी कति गाड़ी पकड़ा जाए द हावनी हमार गोरमाटीर साहेब लोग उन काही के ना के मसाहेब हाँ, हाँ। हम ये गामे ने ये ताने भजने जारे जा बिल्कुल जाओ गणेश भी तुम्हारा आशीर्वाद चले हमने ना हमार गाड़ी कति पकड़ाए द हा छडाव चोस्तम हावर हा हा एकदम प्रसंग तार हिंगोली में आओगो तो पण छोड़ दिने वो तार हाँ, काही हाँ. वातच कोणी आयु मग मार गणेश भी अच्छा आता वा असो हावनी खरोखर असे व्यक्त हमार समाजेर में चावच जरूर जरूर वाह हावनी मन किया पानी आड़ पान हा हा बचाव पड़ जाओ छे बचाव जरूर, छे जरूर, वो ऊंचे वाळो बचाव छे हावरे व्या. शेवटी नाईक साहेब शेवटी काही किदो काही परराशे दिनाय गलायो यार गोर गरी बेर शेर भरना गो घर वा भाई बोला परराशे दिनाय गलायो यार गोर गरी बेर शेर भरना गो घर भाई जागा उची मंबोईरा ए छोरा ए मार हाजू वसंतेरा गव लिमली दोयो करण मक्के जाऊ छु अरे नाईक साहेबेर उपकार फिटेनी आपले याडी बापेर उपकार फिटेनी संत महात्मा उपकार फिटेनी फिटे नी फिटे याद है तो आबाद है. आबाद है हाँ, हाँ. भूल पड़ी तो बर्बाद छ बर्बाद चरे शाबाश करण हाँ. ए मन किया ए मन क्या कतराक दन बचे वाळो छी तू आहा ई जिंदगी छकते ताणी कते ताणी कते लग जिंदगी छी दीदनेर जिंदगी कोणी काही हावनी. अरे आबले हमारो अमोल महाराज सुंदर में बोलो 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 अरे हाँ? ई एक पाणी रो बुडबुडा छे हा ई जीवन पाणी रो बुडबुडा छ कना फुट जायर पतो लागे कोणी शेवटी शेवटी मार आनंदेती मार कळजे ना एक प्रकारे रो आनंद विदो हा हा समाजे प्रिया बोल गो बोल गो ई समाज काही छे हावनी समाज सुरवीर छे हावर बोल रे ई समाज हा रणसूर छे हावनी ए समाजेर बाबतेर मै तो भारी बोलू वाट वा 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 हव कर्ण चालू सेप हा. दगडू प्रभू चव्हाण सावरगाव येनूर सामुती 21 रुपया हा. सौ कमलाबाई दगडू चव्हाण सावरगाव येनूर सामुती 11 रुपया इंदुरी सामुती जे दान मळो भगवान सेवा भाया जेता भाया योगी तपेश्वरी रामराव महाराज याडी जगदंबा हा. शेन हरो भरो रकाड हावनी आणि चालू विषय सुरुवात करा समाज प्रिया वात आवगी गणेश बिया वा हम कुणचा हावनी काहीचा हम काहीचा कतवेत ते हम वेत्या कत आणि अवघ्या कत आणि अब आयचा कत आणि जायरचं कत आणि हमने जाहीरच कत कत वा 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 करण हा ई मनक्यार याद रही चाहे जरूर गाता जाए बंजारा जरूर जरूर ई बंजारा गातो रही चाहे समाजेरी वाते केते केतो रे रही चाहे वा 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 अरे वो आबल्या एक दी वात को हावनी अमोल महाराज अमोल महाराज जरूर जरूर छाबो वात ध्यान आपली हा छेनी छेनी बाई पोरीने विचारो आयो क्या नहीं केनी कोणी आहे आई नहीं हमारी संस्कृति हमने भुला रही हा डुबकी डुबकी महाराज ये डूबगी छ हाँ, हाँ. ये न बार काढ़े वालो कवि छ जरूर जरूर ये न बार निकली चाहे हा हा आटी केन कच
चोटला की- केन कच भुरिया भुरिया केन कच विटी फुला केन कच वाकडी केन कच मरकी मरकी केन कच हा हा हसलो हसलो केन कच हा दंडी कडम वा हा हा केन कच केन कच ही मालम चाय आज ये नवीन पीढ़ी शेन भुलागो वा 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 रीत भुलागी हवा चाली बोली भुलागी जरूर जरूर हमार रन सन भुलागे हा हा अंगाड़ी मारी आड़ी बापड़ी से हा माते पर या पदर लेन बेचती थी मान सम्माने रो बेश वा 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 अब येंद्र सामू देखो नहीं बेटीज लो मत भाई आप काही मतलब पदर गे राव भजनच बंदोबस्त काही को मान सम्माने रहो जरूर जरूर हवा जनारा मान सन्मान वाह हा भुला तो आवगो महाराज कोणी काही हाव हाव करण हा आज वो नाईक साहेब कुलपाती हाव नाही आज आपण मारी हवेलीर माईचा जरूर जरूर हाँ हा हा आज मारी हवेलीर माईचा हा थोड़ी सब गाड़ी में फर रेचा हाँ हा हा ये मंडपे में भजन बोल रेचा कोणी काही जरूर जरूर कारण भगवान हा सेवा भाया जेता भाया हमारे समाजन आची बुद्धी द हा, आचे आचे विचार द जरूर जरूर हाँ हाव आणि समाजे गाय सारू मारो कवी तयार कर वा 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 आज अमोल हा हा भारी आनंद विदो मन समाजे पर्या एक प्रकारे रा विषय लिदो जरूर जरूर हाँ हा मुकाबला मत करो समाज काही नानक्या छेईचा छेनी 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 समाज हा नानक्या छेनी नानक्या छेईचा रे वा 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 हा हाव हम मोठे मोठे व्यापारी रा जरूर जरूर हम हा सुरवीर रा सूरवीर रा हा थोड़ी थोड़ी माड़ी बाळ रा थोडी थोडी गावडी वाडा वा वा पिसा हातला वाळ रा कोणी काही भिकारी थोडी वेचते हा, हा हा. पण नाईक साहेब कृपाती आज वजाळेर माईचा छा 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 आज मंडपेर माईचा अरे व्या कारण आबे ताळी आपण नाईक साहेबेर आणि याडी बापेर विषय लिदे जरूर. अब थोडक्या रे बाई ये जीवने प्रिया थोड से का जाऊ छुमा हा वा वा हा हा. एक दन वे जायो से मटी रमाल एक दन ए लालरी मीठे मीठे आगे चलत है गोली पीछे होत है आवाज हावनी फक्त तारो मिठो बोलणार रे जाय हा हा आवाज रे जावला काही तांडेरो मनक्यार हावनी अरे काही तांडेरो सरपंच र काही तांडेरो अरे सरपंच. काही तांडेरो नायक र हा काय कारभारी र वाह वाह मनक्यारो नाम रे जावला फक्त मिटवणार रे जाय चलो नाम हावनी नाही तो हा हा कथा आहे तो कती कोणी काही लाय आणि तो. काही लेगो रे काहीच कोणी आया वैसा गया राजा रंग फकीर हा हा हाँ हावनी आए वैसे चले जाए वाला चले जाय वाळ छान सोपतेर में कई ले जाए वाल छे चार आतम सवार पर बाती नाम काढे वाला तो दी महाराज बलाय हा बलाय नाही अमोल महाराज ते बी आणि माणिक महाराज कुंभी काही कार्यक्रम किदे भला काय किदे काय किदे वाह 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 वाह, वाह वाह. एक मेकेल एक शेरान कार्यक्रम किदे किदे र एकेर एक मन दुखाए कोणी हा हा हाँ केनी बोले कोणी केनी बोले कोणी हावनी आणि कार्यक्रम आजेरो वाह विनोद भी अंगाडीच को तो ही कार्यक्रम जाचो वे वाळो छे वाह हाव हावनी एक दन मटीर मोल वे जाए वाला छा हा, हा. एक दन से चले जाए वाला छा वारे वाह करण हा, हा. आडो ते आडो कती कोणी रेणू गीते सारू आकार बयानू हा भाई बोला जीवन यार बोल जीवन यार बोल जगे बाकी दे हा 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 मीठे मीठे आओ फक्त मिठी ताक बोलो रा हावनी मिठो ताक बोलो हावा ऐसी जगह देखकर बैठिए कोई ना कवे उठ उठ ऐसी बोली बोलिए कोई ना कवे झूठ शाबाश वो सो भजन चावचन वो भजन आज हा हमारे काका रे तेरवीरे निमित्त वेरोज 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 वाह हावनी से पब्लिक भी खुश है हा तांडेवाल खुश है खुश है हाँ हावनी हम एक भजनेर माध्यम में माहिती चाल रही सा वाह हमारा अमोल महाराज तमने कॉमेडी करन हसाड रो छे हावनी वो माहिती तमने ज्ञान वतारो छे वतारो ज आचे वतारो दिशा वतार काम कर रही चा एक नंबर कार्यक्रम चालू छे हावनी आडो तेडो कती कोनी रेणू आहा. अरे हा? हिते सारू आकारे माणू आकारे माझा जीवन अनमोल ई जीवन अनमोल लारा रिया जागे वा मीठे बोल लारारी. रिया जागे वा मीठे मीठे बोल सोळे लकडा न कळो बोलो हिता
15 16 लकडान कळवरो हित उ लकड़ा गो सतारेर वोत वोत. सतार काई कीधो काय कीधो? वन कामटाप लीधो हावनी. हाते माई वाकस लीधो वाकस लीधो. आणि वो होळे लकडान छोल छोलन सरळ कीधो आकारेम लायो वो सतारेर नामचं हा सतार सद्गुरु. वा सद्गुरु कृपा झाली आई. आणि इमारत फळे आली वा जते ताणी सद्गुरु कृपा वेनी वेनीला. होते ताणी हा हा ये मनक्यार दिली मायरो होळो पळो जायनी जायनी रे जायनी आवनी लोखंडेना कळा गो सोतारो हित ओ यारो रा वो पारसे रे वो होता जीवाने आन बोल जीवाने आन बोल ये दगे मामी दे बाबा करण मिठो बोल रही है आगे चलते है गोली पीछे होत है आवाज. आवाज. आचो मन क्या कार्यक्रम करी है हावनी. अबे तणी सुंदर में असो कार्यक्रम चालू छे वाह. अमार 4-5 कार्यक्रम ठीक आहे तमार तांडेर में हेगो हावनी. पण अमोल महाराज वाह. આપણે ગામેર માં નવીન આય છે छर छर આચો કોમેડી છે હાવની. આચો છોરા હોશિયાર છે હાવની. એક નંબર કવિ છે આહા. માં આબે તાણી મારો कार्यक्रम કીધો એરે બાદ માં હમાર अमोल महाराज आताणी और एक कार्यक्रम में शुरुआत कराशो पब्लिक के समोती सूचना लेताणी मारे कार्यक्रम में मात थामू छु आज हृदय भजा